नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कला बागान में दोपहर के समय 15 वर्षीय नाबालिग की हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि उसकी गला रेतकर हत्या की गई है। आज दोपहर नाबालिग मवेशी चराने के लिए खेत में गया था, लेकिन वह वापस घर नहीं लौटा। इसके बाद परिजन वहां पहुंचे तो नाबालिग का शव खून से लथपथ पड़ा था। इसके बाद पुलिस ने शव को बरामद किया। घटना बुधवार को मुर्शिदाबाद के रानीनगर के मुशीपाड़ा इलाके में हुई। मृतक नाबालिग का नाम राणा शाह था। उसकी उम्र महज 15 साल थी। वह नबीपुर सरला बाला हाई स्कूल में 9वीं कक्षा का छात्र था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार वह मवेशी चराने के लिए खेत में गया था। इसके कुछ देर बाद खबर आई कि खेत में किसी ने उसका गला रेत दिया है। खबर मिलते ही परिजन खेत में पहुंचे तो उसे लहूलुहान अवस्था में पड़ा पाया। खबर पुलिस के कानों तक पहुंची। रानीनगर थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां पहुंचकर शव को बरामद किया और थाने ले आई। हालांकि रानीनगर थाना पुलिस ने इसके पीछे के रहस्य की पूरी जांच शुरू कर दी है। আমি দেখিনি সব বলছে তাই শুনবো আমি চিনু না শুনলো বলছে গোরস্থানের পাশে গোরস্থানের হ্যাঁ আমার বলতে তাই চামচা ফিরে মানে তোমার তো শ্বশুর বাড়ি ওই ছেলেটা জানে। ওই ছেলেটা জানে সব আচ্ছা কি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল নাকি এই যে আজকে গম কেটে ধরছিল এক ঘন্টা আগে, সকালে? না না 1 ঘন্টা আগে তো বলছে। ওই আমরা মাঠে শুনলাম যে কলার ভেয়ে ললি কেটে ফেলে দিয়েছে, দিয়ে আমরা গেলাম মেলাক্ষণ পর, দিয়ে দেখলাম অনেক লোক ছিল ওখানে, সবাই দেখছিল। কি পর্যায়ে পড়েছিল? এইভাবে পড়েছিল, এটা এটা গোটা কেটে দিয়েছে। হ্যাঁ ভাই সেটা তার পাশে পড়েছিল। হ্যাঁ দিয়ে কেউ তো আর কাছে ভিড়ছে না, হ্যাঁ। দিয়ে পুলিশকে ফোন করা হলো। তারপর পুলিশ যে ওই লাশটাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো এখানে হসপিটালে। কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল কখন? বাড়ি থেকে বেরো হচ্ছে 12:30টায়। আজ জানতে পারলো আজকে তোমরা শুনেছো জানতে পেরেছি 2টোর টাইমে। দুপুরের দিকে? হ্যাঁ, মোটামুটি কতক্ষণ পর? ওই 1.5 ঘন্টা পর। বাড়ি থেকে কি বলে এসেছিল? বাড়ি থেকে কি বলে? বাড়িতে বললো গহমা কাটে নিয়ে আসছে, দেবের মাঠে যে তো কার সাথে কি করেছে না করেছে ওই জানে, কি সেটা মনে তো হয়? আমরা বলতে পারবো না। কি মনে হচ্ছে? কি মনে হচ্ছে, হয়তো কেউ কেটে ফেলাচ্ছে, এটাই রাগারাগি হয়তো তার মনে থাকতে পারে, কারোর মনে। এমনি কি কোনো গন্ডগোল ছিল? না, কোনো গন্ডগোল নেই, অনেক ভালো। বাড়িটা থেকে কত দূর? যেখানে বাড়ি থেকে 1 কিলোমিটার দূরে। না, কোনো ঝামেলা আমরা দেখিনি। মাঠে কি মানে কোনো বাগানে না ফাঁকা মাঠে? না, কলার বাগানে, কলা বাগানে? কলা বাগানের মাঝে। কি কারো কি কোনো সন্দেহ হচ্ছে যে না, সন্দেহ না। বাড়িতে কোনো রাগারাগি করেছিল? না, কোনো রাগারাগি নেই। কেউ কি নেশা টেশা কিছু করতো? হ্যাঁ, নেশা টেশা? না না, স্কুলে পড়াশোনা করতো। 15, কোন ক্লাসে পড়তো? 9, কোন স্কুল? নইপুর সরলাওয়ালা।